Pagi ini kita akan meneruskan daripada seri pertanyaan Allah kepada manusia dan kita melanjutkan daripada Yesaya pasal yang ke-6. And today we will continue our series on the questions of God, and we will continue our exposition on the book of Isaiah chapter 6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. The book of the prophet Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Saya hanya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. And I will read for you in the Indonesian language. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayat yang ke-8 bersama-sama. Let us read verse 8 together. 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dengan tetap firman dibuka, mari kita membuka hati kita. Mari kita berdoa. Our Bibles open, let us open our hearts and ask God for His mercy. Kami minta kasih sayang Tuhan sekali lagi. Once again, O Lord, we ask of your compassion and mercy. Engkau tahu siapa hamba-Mu dan Engkau tahu siapa kami semua. You know who your servants are and you know every single one of us. Tuhan layakan kami Lord, please make us worthy untuk mendengar firman dan untuk menyampaikan firman. to hear the word and to preach the word. Dan hamba-Mu berdoa kiranya firman ini tidak menjadi penghakiman bagi kami, tetapi menjadi keselamatan, pertumbuhan rohani bagi kami. And we ask, O Lord, your servant asks that this word from you does not become a word of condemnation and judgment, but a word of restoration and of life for all of us. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amin. Amen. Kita terus memeditasikan mengenai panggilan Allah kepada Yesaya. We continue to contemplate about the nature of God's calling to the prophet Isaiah. Dan panggilan Allah kepada Yesaya ini di dalam bentuk pertanyaan. And God's calling to the prophet Isaiah is delivered in the form of a question. Allah bertanya kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? And God calls the prophet Isaiah saying, whom shall I send and who will go for us? Kita harus mengerti bahwa pertanyaan ini muncul bukan dari kevakuman. We must understand that this question comes up not out of a vacuum of nothingness. Pertanyaan ini muncul setelah Allah menyatakan, mempagelarkan dirinya kepada Yesaya. For this question comes up after God has displayed, manifested His glory to Isaiah. Di dalam seluruh konteks ini baru kita bisa mencerna dan memahami, menginterpretasikan apa arti pertanyaan ini. And it is only through this context we can digest, we can accept and understand the meaning and the nuances behind these questions. Ini bukan pertanyaan yang seakan Tuhan itu perlu Yesaya. And this question does not indicate to us as if God needed Isaiah. Ini bukan pertanyaan seperti yang kita kira bahwa Tuhan itu memerlukan seseorang, memohon dan meminta-minta kepada seseorang untuk menjadi pelayannya. And contrary to our understanding, who thinks that God is
begging or is looking for his servants, one who would want to volunteer him. That is not the point of this question. Tetapi dari pertanyaan ini pula saudara dan saya akan mempelajari bahwa Allah yang berdaulat itu tidak pernah memaksa. But at the same time, from this very question, we will understand, brothers and sisters, the sovereign God is at the same time the God who never forces us or coerces us. Tetapi manusia yang dipilih, meskipun tidak pernah dipaksa, dia akan rela. But men, for those who are chosen in Christ, when they are called, they will obey not out of coercion, but willingly give themselves to Dua God. kalimat ini saja kalau saudara dan saya mau memikirkan dari aspek sistematik teologi begitu dalam. Just by meditating on these two statements through the lens of systematic theology, brothers and sisters, we haven't even yet begun to probe the depths of it. Kita tidak akan memikirkan itu sampai tuntas sekarang karena kita akan memikirkan secara biblical. And we will not think it through in that lens because we will look at it biblically. Tetapi sepanjang daripada sejarah, daripada teologi sistematika, saudara dan saya selalu akan melihat kesulitan para teolog untuk mengerti apa itu irresistible grace. But if we look at it from a lens of systematic theology, we will see the confusion and the difficulty of commentators and theologians throughout history in understanding what we call irresistible grace. Ada orang mengatakan irresistible grace itu artinya anugerah yang tidak bisa ditolak. When some people say irresistible grace means what it says it is, that means you cannot refuse the grace. Oh, kalau begitu dari mana kita punya kehendak bebas dan kebebasan kita? If we cannot refuse it, then where comes our free will and our freedom to choose Kalau that? saudara mempelajari secara biblical dan spiritual, saudara akan mendapatkan pengertian ini dan jawaban terhadap irresistible grace. And if you study biblically and spiritually upon these topics and understandings, you will find the answer to that systematic question. Sekali lagi saudara, Allah memberikan pertanyaan kepada Yesaya untuk memanggil dia. Once again, brothers and sisters, God gave the question to Isaiah to call him. Ini bukan suatu panggilan di mana Allah meminta-minta kepada Yesaya. This calling is not one that is of pleading Isaiah to go. Ini juga bukan panggilan yang akhirnya Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku, seakan-akan dia itu berjasa dan dia adalah seorang yang heroik. And this calling is not responded to by the prophet Isaiah as if he was a hero that comes to the rescue at the right time. Here I am, send me, God. Bukan sama sekali seperti itu. Absolutely not. Lalu kemudian pertanyaan ini artinya apa dan di dalam tekanan seperti apa? And so if that is the case, then what does this question mean and what is the emphasis behind it? Saudara, maka kita perlu mengerti apa yang Allah kerjakan terlebih dahulu kepada Yesaya sebelum dia bertanya. This is why, brothers and sisters, we need to understand what God has worked before he asked the question. Minggu yang lalu kita sudah masuk dalam poin yang pertama. Last week, we have talked about the first point. Sebelum Allah itu bertanya, memanggil dan pertanyaan, Allah mempagelarkan kedaulatan kuasanya yang kekal di atas tahta yang tidak tergoncang. Before God posed his question, he manifested, he paraded as it is, his glory and holiness, his magnificence that is seated on the everlasting and eternal throne. Ayat yang pertama dan pada pasal ini begitu jelas, ada suatu kontras antara Allah yang duduk di atas tahta, menjulang tinggi, yang kekal, yang tidak tergoncang, dengan seorang raja yang mati. And we see in the first verse of this chapter the great contrast between the Lord seated upon the unshakable eternal throne, high and lifted up, compared to a mere mortal claiming to be a king, a little king who died. Dalam tahun matinya Raja Uzia, In the year that King Uzziah died, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up. Oh, betapa kontrasnya penglihatan ini. We see how contrasting this vision Oh, is. betapa Tuhan secara tajam mau mengajarkan kepada gerejanya. Oh, how God tries to show us so starkly how we need to understand this. Sehebat apapun manusia, No matter how great or powerful man is, seberapapun dia dipakai oleh Allah, no matter how greatly used of God a man hati is, kita tidak pernah boleh tertambat kepada dia. our hearts can never put at rest
towards this man. Allah lah yang memiliki pekerjaannya. For it is the Lord who owns his work. Kelangsungan pekerjaannya tergantung kepada Allah dan bukan kepada manusia. And the continuation of God's work depends on God and not of men. Manusia boleh bersedih, Man can grieve, manusia boleh hormat kepada orang tersebut, man may respect such a man, tetapi jangan hilang pengharapan. but let us not lose our hopes. Karena pekerjaan Allah tergantung daripada Allah sendiri. Because the work of God depends on the Lord himself. Uzia adalah seorang raja. Alkitab mengatakan adalah orang yang benar di mata Allah. King Uzziah is one who is recorded in the Bible as one who is righteous before the Lord. Meskipun pada akhir-akhir hidupnya dia dikutuk oleh Allah karena kusta, karena dia itu masuk mempersembahkan korban yang sebenarnya raja tidak diperbolehkan. And even though at the end of his life we see it recorded that he was cursed by the Lord with leprosy because he grew proud and tried to offer sacrifices that is only for the priest to give and not the king. Tetapi pada zaman itu dan sebenarnya adalah pada setiap zaman, jumlah orang benar itu sangat sedikit. But in fact, in reality, the condition of that time and also in this time, the number of righteous people existing is very few. Orang yang seperti Yesaya, seorang benar, pasti terlepas daripada dia melihat kesalahan daripada Uzia, dia mengharapkan Uzia sang orang benar itu. And for the little number of the righteous people like the prophet Isaiah, regardless of Uzziah's failings, he would see and place his hopes on this righteous king. Apalagi orang benar yang ada di atas tahta, lebih sedikit lagi. Even more so, righteous people are not many in the country, but righteous people who sit in the government seats are even fewer. Yesaya adalah orang yang mau matanya melihat dan mengharapkan selalu kebangunan rohani. And Isaiah is a man whose eyes long for and continuously seek revival. Mau hukum-hukum Allah dinyatakan di tempat dari negerinya. For spiritual revival to come, for the word of God to be proclaimed and changing his country. Dan raja yang takut akan Tuhan itu aset yang besar. And for that purpose, a king who fears the Lord is a very great asset. Tetapi sekarang pengharapannya hilang. But now his hopes are gone. Uzia sudah mati. Uzziah died. Siapa lagi yang menggantikan dia tidak tahu. So who will replace Uzziah? Tetapi Tuhan itu menyatakan kepada Yesaya bahwa pekerjaannya tidak tergantung kepada Uzia, tetapi tergantung kepada kekuatannya di atas tahta. But the Lord teaches Isaiah that his work does not depend on Uzziah who has died, does not depend on any man, but depends on his power of himself who is seated upon the throne. Maka saudara akan mengerti satu prinsip rohani yang penting ini. And so we will understand this one important spiritual principle. Perhatikan baik-baik. Listen carefully. Allah bekerja bukannya tanpa manusia. God does not work without man. Tetapi Allah tidak tergantung kepada satu manusia pun untuk pekerjaannya. But God does not depend on any one man to do his work. Sekali lagi. Once again. Allah bekerja bukannya tanpa manusia. It is not that God does his work without man. Tetapi Allah tidak tergantung pada satu manusia pun untuk pekerjaannya. But God does not depend on any one man to do his work. Saudara, sekali lagi Allah bekerja bukannya tanpa manusia. Once again, God does not work without man. Pekerjaan Allah, kerajaan Allah di muka bumi itu disebarkan oleh manusia. The work of God, the kingdom of God, it's expanded and enlarged through works of man. Saya pernah bicara ini dengan begitu beberapa kali detail. And I have spoken about this matter sometimes in great detail. Itulah sebabnya inkarnasi Yesus itu diperlukan mutlak. And this is the very reason why the incarnation of Jesus Christ is absolutely necessary. Ketika kita memikirkan inkarnasi, kita memikirkan teologi of Christmas. When we think of incarnation, the theology of Christmas, maka kita memikirkan mengenai keindahan secara sentimental daripada Natal. We tend to be sentimental in contemplating on the beauty of Christmas. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. But it is not meant to be that way. Sejak daripada penciptaan, from the beginning of creation, kehendak Allah dan cara kerja Allah adalah the will of God
and the work of God, the way it menyebarkan works seluruh kerajaannya melalui manusia, bukan malaikat. is to expand his kingdom and expand his work through men, not angels. Maka ketika Adam dan Hawa itu gagal, And that is why when Adam and Eve failed, Allah pribadi kedua Tritunggal, dia harus menjadi manusia. this is the reason why the second person of the triune God must incarnate as man taking on flesh. Manusia, saudara dan saya akan dipakai Allah untuk melebarkan kerajaannya, bukan malaikat. Men, you and I, brothers and sisters, we are the ones who will be used by God to expand his kingdom, not his angels. Untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi. And we are used to bring about his kingdom on earth. Allah bekerja bukannya tanpa manusia, Allah memakai manusia. God does not work without man, but God uses man. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang boleh mengatakan, aku berjasa. But no one person can claim that I am useful to God. I have Tidak ada merits. satu manusia pun yang menjadi satu titik simpul dari seluruh pekerjaan Allah kecuali Yesus Kristus. And not one person can be the center of the knot, as it were, of all of God's works apart from Jesus Christ himself. Uzia sudah mati. King Uzziah died. Dan suatu hari nanti Yesaya itu mati. And one day Isaiah will also die. Dan sekali lagi apa yang tertulis di tempat makam Charles Wesley itu tergenapi. And once again, what was written on the gravestone of Charles Wesley is fulfilled. Allah menguburkan pekerjanya dan melanjutkan pekerjaannya. God buries his workmen, but carries on his work. Salah satu pergumulan dari gerakan ini adalah One of the greatest struggle of this very movement is this. kita selalu bertanya, We always ask this question. dan don't we? beberapa kali orang bertanya kepada saya, dia pikir itu bukan pertanyaan saya juga. A number of people do come to me and ask this question as if I have never thought about that as Padahal well. sebenarnya saya juga bertanya, It's actually the same question that I have. setelah pendeta Stephen Tong dipanggil sama Tuhan, itu nanti gerakan ini akan menjadi seperti apa? After Reverend Stephen Tong is called by the Lord to heaven, then what will become of this movement? Saudara, kita tidak mudah di dalam gereja kita karena kita itu berada di balik bayang-bayang seorang yang real Tuhan itu urapi. It is not easy being in our church, especially as we stand before the shadow of a man who we truly see God has raised up and used and anointed. Kalau saudara mungkin di gereja lain pasti ada juga orang yang Tuhan urapi begitu jelas, tapi mungkin tidak terlalu sejelas daripada apa yang ada di tengah-tengah kita. And if you come from different churches, and I'm very sure that the Lord anoints his servants outside of IREC, but it is very clear and obvious for our eyes, for those who are in this church, to see God anointing a Minta person. maaf bukan menghina, tetapi kita tahu semua tidak ada orang atau belum pernah saya dengar orang dari Gemim atau GKI atau kalau pendeta ini mati nanti terus kemudian kemana ini gereja, jarang sekali saudara. And without any intention to look down or mock or to brag about this, it is very rare to find people from other denominations of the church, when they pass on, the church begins to question what will become of this movement when this person is gone. Saudara, tapi itu begitu jelas di dalam gereja kita. But we can see it real and truly visible in our church. Kalau pendeta Stephen Tong itu kemudian dipanggil sama Tuhan atau mati, And so if Reverend Stephen Tong is Ini called by gerakan the Lord to kemana? come home to heaven, what will happen to us and the movement? dan kemudian suatu hari seseorang itu memberanikan diri bertanya kepada pendeta Stephen Tong. And so one day, someone dared himself, mustered the courage to ask that question to Reverend Tong. Kalau saya tidak salah di tengah-tengah master class, di tengah-tengah puluhan atau ratusan orang, If I'm not mistaken, it's during the master class and surrounded by tens or a couple hundred of people. dan seperti saudara tahu pendeta Stephen Tong dengan kepandaiannya itu mencengangkan sekali jawabannya. And as you know, Reverend Tong, with his wisdom, astounds us with his answer. Ada yang tanya, So the person asks, Pak Tong, nanti kalau engkau mati, gerakan ini akan kemana? Reverend Tong, if you pass away, then where will this movement go? Terus kemudian dia katakan, jangan terlalu khawatir, And Reverend Tong said, don't worry too much, karena sebelum saya mati, engkau mati dulu. because before I die, you'll probably die first. Tapi saudara mengerti ini, prinsip ini, saya tidak sedang bercanda. But I kid, but I trust you understand the principle of what I shared earlier. Pak Tong selalu memberikan kepada kita satu prinsip. Reverend Tong always shares to us this one principle. Tuhan yang memulai pekerjaannya.
It is God who begins his work. Dan pekerjaannya akan dilanjutkan oleh dia. And it is God who will continue his work. Dan ini adalah prinsipnya. And this is the principle. Kebangunan rohani apapun saja yang terjadi Spiritual revival, anything that entails, that happens with it. akan diteruskan oleh Tuhan di dalam kedaulatannya. It is God himself who will continue it in his sovereign will. Tetapi saudara perhatikan baik-baik prinsipnya. But listen carefully to this principle, brothers and sisters. Di dalam kedaulatannya pula tidak berarti bahwa itu diteruskan oleh orang-orang di bawahnya. That in the sovereignty of God, when he continues it, he does not do so without involving people under him. Tidak berarti bahwa itu harus dikerjakan atau tidak berarti itu terjadi pada orang-orang di bawahnya. And it does not mean that it will happen to the people under his care immediately at that moment in Kita time. mengharapkan iya, We do hope for that. tetapi mungkin saja dari Indonesia lalu kemudian ke China. But it might have been the case that where God gives revival in Indonesia and then he moves to China. Atau mungkin ke tempat Afrika. Or maybe God moves to Africa. Kita tidak tahu. We don't know. Tidak ada yang bisa merancang. No one can plan around it. Siapakah pengganti daripada John Piper? Tidak ada yang Who tahu. will replace John Piper? No one knows. Dan bahkan kami mendengar bahwa pengganti John Piper akhirnya mesti meninggalkan gereja itu karena pecah dengan gereja itu. In fact, I believe we have heard that the person who was chosen to replace John Piper had to split from the church. Dan siapakah yang mengganti daripada Billy Graham? Billy Graham mengharapkan anaknya, tetapi ternyata juga tidak. And who is it that replaced Billy Graham? Billy Graham hoped that it was his son, but that did not happen. Mata kita selalu ingin seseorang. Our eyes are always fixated on someone. Yesaya mengharapkan Usia, Isaiah hoped for King Uzziah, tetapi Allah menyatakan tidak. but God said no. Allah membawa mata Yesaya bukan kepada satu orang, tetapi kepada dirinya. God brings Isaiah to look at a one person, not people on earth, but to himself. Allah menguburkan pekerjaannya dan melanjutkan pekerjaannya. God buries his workman, but carries on his work. Hal yang kedua, Second point. apa yang dinyatakan Allah sebelum dia memanggil Yesaya? What does God reveal to Isaiah before he calls him? Allah mempagelarkan kedalaman, kemurnian, kesuciannya di tengah pelayannya yang berdosa. God manifests, parades, and displays the depth of his holiness, his purity, and his glory before sinful men. Saudara, Yesaya adalah imam pada waktu itu. Brothers and sisters, Isaiah was a priest at that time. Tiap hari dia melayani di bait suci. That means he served God every day in the holy temple. Tetapi tiba-tiba hari itu ada sesuatu yang lain. But then on that day, there was something different. Ada sesuatu visi yang dia tidak pernah minta dan dibukakan oleh Allah. He saw a vision that he had never asked before, and God revealed it to him, a glimpse. Visi yang pertama adalah penglihatan akan kebesaran, kedaulatan, kekekalan Allah di atas tahtanya yang tidak terguncang. And the first thing that he sees in the vision is the vision of the majesty and the greatness of God high and lifted up upon the unshakable throne. Dan visi yang kedua adalah visi tentang kekudusan Allah. And the second vision is about the holiness of God. Saudara, Allah itu begitu besar. Brothers and sisters, God is great. Sampai-sampai Yesaya tidak melihat Allah. Yesaya melihat ujung jubah Allah memenuhi seluruh bait suci. And God is so great that Isaiah did not even get to see God. Isaiah only saw the train of God's robe filling the entire temple. Dan dia melihat para malaikat serafim itu. And Isaiah beheld the angels, the seraphim. Ada 6 sayapnya. They have 6 wings. 2 sayap menutupi wajah mereka. A pair to conceal their eyes, 2 sayap untuk melayang-layang. a pair to fly, Dan 2 sayap untuk menutupi kaki mereka. and a third pair to cover their feet. Seorang pengkhotbah masa lalu menyatakan ini adalah tipe sesungguhnya daripada orang yang sejati melayani Allah. One preacher in the past said, this ought to be a
an example for us to serve God like the angels do. Melayani Allah dengan sungguh-sungguh, dengan keras, dengan usaha keras, tetapi tidak menonjolkan apa yang sudah kita kerjakan dan tidak menonjolkan wajah kita. To serve God, to strive for Him with hard work, with earnestness, and yet at the same time, we do not emphasize or brag or show off what we have done. And most important of all, we don't show off our faces too. Dan malaikat itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan And semesta the alam. angels proclaim, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Oh, tadi pagi ketika saya merenungkan hal ini, This morning when I was meditating on this, saya menyadari itulah suara yang didengar oleh Yesaya. I realized that was what Isaiah heard. Seperti saudara-saudara ketika saudara memakai earphone, hanya suara di situ saja yang saudara dengar. It is as if you're wearing an earphone and that's the only noise that you can hear. Saudara tidak mendengar suara apapun saja. You're not hearing anything Dan else. suara itu memikat saudara. Suara itu menutupi, melingkup daripada Yesaya. And that voice captivated Isaiah. It drowns Isaiah. Yesaya in it. mau tidak mau dibawa hatinya dan pikirannya untuk memperhatikan suara itu. And Isaiah was dragged, as it were, to pay attention to that voice. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Di dalam bahasa Yunani ini yang disebut sebagai trisagion. In Greek, this phrase is called the trisagion. Tris itu artinya tiga, agios itu artinya holy. And it's made out of two words in Greek. Tris means three and agios is holy. Dan kalimat ini secara tepat ditulis, dikutip oleh Wahyu pasal 4 ayat 8. And this word, thrice holy, is referred to precisely in Revelation chapter 4 verse 8. Kitab Wahyu begitu banyak keunikannya. Now, the book of Revelation has many unique characteristics. Salah satu daripada keunikan daripada kitab Wahyu adalah And one of the things that makes Revelation unique is this. hampir tidak ada ayat yang tidak menyinggung perjanjian lama. Hampir tidak ada ayat yang tidak menyinggung perjanjian lama, tetapi sebenarnya hanya memiliki kutipan yang sangat sedikit akan perjanjian lama. Even though the book of Revelation is replete with references to the Old Testament, and yet there are very few instances of the book actually quoting the Old Testament verses. Dan ini adalah salah satu bagian yang dikutip oleh Wahyu dari seluruh bagian perjanjian lama yang sangat sedikit dikutip itu. And among the few quotations that the book of Revelation makes in the Old Testament, this was one of them. Wahyu pasal 4 ayat 8. Revelation 4 verse 8. Menyatakan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. And the four living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within, and day and night they never cease to say, holy, holy, holy is the Lord Almighty, who was and is to come. Dan ketika saya membaca tulisan ini, And as I read these words, hati saya hancur lagi. my heart is Saya melted. baru menyadari apa yang terjadi sesungguhnya. I just realized what actually happened. Saudara perhatikan tulisan di Wahyu pasal 4 ayat 8 ini. Consider what was written for us in Revelation Siang 4. dan malam seterusnya malaikat Tuhan itu berseru. Day and night they never cease to say. Maka yang terjadi kepada Yesaya adalah And so what was happening to di Isaiah? dalam suatu kejapan waktu Allah membukakan apa yang terjadi di dalam kekekalan. In a moment of time, the Lord revealed himself to Isaiah a glimpse of what is in eternity. Hanya sebentar saja, hanya dalam kejapan waktu Allah membukakan sesuatu yang kekal di dunia yang sementara. In a glimpse, in a twinkling of an eye, God revealed what is eternal in what is temporal. Dan ini adalah rahasia seseorang manusia berubah. And this is the secret, the key to a transformation of man. Jikalau saudara dan saya mau melihat perubahan dalam hidup,
If you and I want to see your life transformed, atau pada orang-orang yang kita or kasihi, if you want to see the lives of your beloved perubahan ones bukan transformed, dari agama, transformation is not from religion. perubahan bukan dari It does masyarakat, not come from society. perubahan bukan dari pendidikan, Transformation does not come from perubahan education. bukan juga dari hukuman, Transformation also does not come from tapi punishment. dari anugerah Allah. But transformation comes from Dari the grace of anugerah Allah. God. From the grace of Begitu God. dia bukakan sedikit saja, seluruh hidup kita akan berubah. Just a glimpse. If we see that, brothers and sisters, our lives are changed. Tetapi dia memberikan kepada siapa dia kasihi. And yet God only gives that to those who He loves. Yesaya dibukakan dari pujian di dalam kekekalan. Isaiah is shown a momentary glimpse of the everlasting symphony of praise in the heavens. Manusia selalu memuji manusia lain. Oh, engkau kaya, engkau hebat, engkau cantik, anakmu pandai. Men always praise other men. Oh, your son is so handsome, your daughter is so beautiful, you're so rich, you're so great. Oh, pelayananmu berhasil. Oh, your ministry is so successful, you're so Tapi di blessed. surga hanya Allah yang dipuji. Dan kepujian kepada Allah adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. But in heaven, it is only the Lord's name that is praised. And the praise is nothing less but holy, holy, holy. Ini sifat yang tidak bisa ditiru oleh setan. This character, brothers and sisters, is the only character that Satan cannot imitate. Ini menyatakan inti dan pribadi Allah itu sendiri. This reveals the very heart, the core of God's own being. Dan dunia dan setan berusaha untuk mengaburkan kata ini. And the world and Satan tries their hardest to blur these distinctions. Membuatnya keras dan pahit di telinga kita. They make it so harsh to our ears, so bitter to listen to. Tetapi ini sekali lagi adalah sifatnya Allah sendiri. But once again, brothers and sisters, this is who God is. Kesuciannya adalah keindahannya dan kesuciannya adalah kemuliaannya. Ini yang membedakan Allah dengan seluruh makhluk. The holiness of God is the beauty of God. The holiness of God is the glory of God. And this is the main distinction that God possesses amongst all other creatures. Yesaya adalah orang yang paling suci di zamannya, boleh kita katakan demikian. Consider this, that we can say that Isaiah is one of, if not the most holy person on the country at that time. Tetapi ketika berhadapan dengan kesucian sesungguhnya yang ada pada diri Allah, langsung dari mulutnya muncul satu kata, celaka aku, celaka. But when the most holy man of the land comes face to face with true holiness, then only one statement comes out of his mouth, and that is, woe is me. Kalau saudara-saudara membaca pasal yang kelima kitab Yesaya, If you go back a chapter, if you look at Isaiah chapter 5, saudara akan menemukan seri kata celaka diucapkan mulut Yesaya kepada bangsanya. you will in fact find a series of woes pronounced to all nations who are Celakalah ungodly. mereka yang mengambil rumah orang lain. Woe to those who join house to house, take other people's Celaka houses. mereka yang bangun pagi-pagi. Woe to those who wake up early in the morning. Celaka mereka yang memancing kesalahan dengan dusta. Woe to those who bait, who take in lies. Celaka mereka yang menyebut kejahatan dengan kebaikan. Woe to those who say bad things as good and say good things as bad. Dan beberapa kata celaka, celaka, celaka. And Isaiah pronounces many woes to the people. Tetapi di sini Yesaya berteriak, celaka aku. But Isaiah here says, woe is me. Dia adalah seorang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi, hati nurani yang lembut, Isaiah had a very high moral awareness. He has a very tender heart. tetapi bergaul dengan Allah yang sesungguhnya di dalam kekudusannya melebihi just only kesadaran moral dan kelembutan hati. But having communion with the true God in His true holiness transcends all these notions. Itulah sebabnya pengenalan akan Allah melebihi daripada seluruh agama. That is why the knowing of the Lord transcends all religions in the world. Hai seluruh jemaat, tuntutlah hal ini. Brothers and sisters, oh church, let us demand for this. Merataplah minta hal ini. Let us
grieve and weep and ask God to give us this. Jangan engkau cuma bangga bahwa engkau sudah pergi ke gereja reform. Let us not boast and be proud just because we go to a Reformed church. Atau engkau bangga engkau beragama. Let us not boast in our religiosity. Tanpa Allah memperlihatkan dirinya. Because without God revealing himself to us, Sampai mati saudara dan saya tidak akan berubah. we will never change even until we die. Sampai mati kita tidak mungkin dipakai oleh Allah. We will never be used by God even until the day we die. Hancurkan kesombongan kita. Let us destroy our pride. Rendahkan diri kita. Let us humble ourselves. Minta belas kasihannya semata. Let us ask for God's mercy and his mercy alone. Yesaya melihat Allah. Isaiah beheld God. Dan dikatakan bahwa Allah semesta alam. And it is said that God is the Lord of hosts. Di dalam bahasa aslinya adalah Yahweh Sefaot. In the original word in Hebrew, it is rendered Yahweh Sevaot. Itu adalah diterjemahkan Allah semesta alam, atau lebih tepat, lebih tajam adalah Allah panglima bala tentara perang. God, it is rendered here the Lord of hosts, but the original rendering is more accurate, which means God, the commander of the armies of the Lord. Apa sesungguhnya yang Yesaya lihat? So, what did Isaiah see? Kebesaran Allah, kemuliaan Allah di atas daripada singgasana yang kekal, The majesty and glory of the Lord upon his everlasting throne, dengan pedang yang berputar but with a spinning sword, untuk menghabisi seluruh Yehuda. a sword ready to cut down Dan entire terlebih pertama Judah. menghabisi daripada Yesaya. And firstly, it's ready to strike Isaiah down. Saudara, dealing, berinteraksi dengan Allah yang suci itu beresiko dan menyakitkan. Brothers and sisters, to deal with the holy God, to deal with the holiness of God is risky. It's painful. Tetapi tidak ada jalan keluar lagi. But there's no other way out, brothers and sisters. Jika hidup ini ingin dirubah, If our lives were to be changed, jika hidup ini ingin dipakai oleh Allah, if we want our lives to be used by God, mau tidak mau kita harus dealing dengan kesucian Allah yang membahayakan ini. we must, whether we like it or not, we must deal with the holiness of God, with the lethal, deadly holiness of God. Dan ini adalah pengalaman antara hidup dan mati, dan by default harusnya mati adanya. And in this existential moment, a life and death circumstance, by default, the end result is that we all ought to have died. Tetapi inilah juga pagelaran daripada kasih sayang Tuhan. But at the same time, this is also a display of the compassion of God. Di tengah-tengah seharusnya by default Yesaya itu mati. In the midst of what should have been by default, Isaiah cut down because of his sins. Dan tidak ada lagi yang bisa dikatakannya, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya untuk membela dirinya. And in the midst of no other words of defense that Isaiah could muster to defend himself, Tiba-tiba dia melihat serafim itu melayang. suddenly he saw one of the seraphim flying. Dia pikir bahwa serafim itu akan menuju kepada dirinya dan kemudian akan melancarkan daripada serangannya. He thought it was that seraphim who will come to be the angel of death to cut him down where he stood. Tetapi kemudian Yesaya tiba-tiba melihat serafim itu terbang mengambil bara dari mezbah. But then he saw the seraphim going to the altar and taking a live coal from it. Serafim itu tidak menuju kepada dirinya, serafim itu menuju kepada mezbah. Instead of going to Isaiah, the seraphim went to the altar Dan mengambil bara itu and took that coal. dan kemudian menuju kepada Yesaya dan kemudian meletakkan bara itu, menyentuhnya kepada mulut Yesaya. And then the seraphim brought that coal and came to Isaiah and put that coal on Isaiah's lips. Dan ketika bara itu disentuhkan, maka terdengarlah suara yang begitu indah. And when the coal is touched to Isaiah's lips, beautiful words were heard. Ini menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu sudah diampuni. Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Bara dari altar. The coal from the altar. Altar adalah bicara mengenai persembahan, bicara mengenai korban. When we speak of altars, we speak of
offerings, of sacrifice. Dan secara prinsip dasar daripada iman Kristen kita tahu bahwa ini adalah imagery dari pengudusan oleh korban yang menunjuk kepada domba dalam perjanjian lama dan domba Allah yaitu Yesus Kristus dalam perjanjian baru. And in the very foundation of our Christian faith and belief, we know that this is nothing less than the imagery of sacrifice. And we all know what it's pointing towards. It's pointed towards all the sacrifices in the Old Testament, culminating in the death of Jesus Christ to atone for sin that we enjoy today. Allah yang berdaulat dan yang kekal. The everlasting sovereign God. Allah yang suci. The holy God. Dan diri yang seharusnya mati. And the self that should have died. Sekarang beroleh pengampunan di dalam Kristus Yesus. And yet now receive forgiveness in Jesus Christ. Hal yang ketiga. The third point. Maka sekarang barulah muncul Allah yang mengutus. And it is only at this point God then becomes and shows Isaiah he is the God who sends. Allah yang mengutus dengan satu kalimat pertanyaan. God who sends his people just by a word of question. Siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Whom shall I send and who will go for us? Saudara perhatikan pertanyaan ini sekarang. Let us pay careful attention to this question. Pertanyaan ini muncul setelah seluruh peristiwa yang ada. This question came up after all the events that we have observed. Tanpa peristiwa itu maka saudara dan saya akan mengartikan pertanyaan ini berbeda dengan yang sesungguhnya. And it is very important to know because without all the events that preceded, we will not understand this question and we will misunderstand the meaning of the question. Jikalau tanpa pernyataan penglihatan bahwa Allah yang besar dan kekal itu, without the vision of the great and immortal God, maka pertanyaan yang muncul ini kita bisa menginterpretasikan bahwa Allah memerlukan bantuan Yesaya. Siapa yang bisa kutus? We can see and misunderstand this as God who needed Isaiah's help. I wonder who I can send. Tetapi jika tanpa penglihatan adalah Allah yang suci itu, but without a vision of the most holy God and how sinful Isaiah Yesaya was, yang berdosa, the sinner Isaiah, jangankan dipakai oleh Allah, hidup pun itu tidak boleh sebenarnya. Let alone be used by God, he did not even deserve to live. Maka kita bisa mengatakan bahwa Yesaya mungkin berjasa karena dialah yang menggenapi daripada panggilan Allah itu. Then we can fall onto the other hole. We can misunderstand and think that Isaiah had done a great merit or a great service to God because he responded to God's call. Pertanyaan ini bukan pertanyaan Allah yang meminta Yesaya untuk melayani dia. This question is not God asking Isaiah to serve him. Ini juga bukan jawaban heroik dari Yesaya untuk memenuhkan panggilan daripada Allah. Nor is this a heroic, bold, courageous response from Isaiah to respond to this great call. Tetapi saudara-saudara akan mengerti bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menghasilkan buah ketaatan kepada Yesaya setelah Allah dengan seluruh sifatnya dan tindakannya memikat hati Yesaya. But brothers and sisters, we will understand that this question is the catalyst to a response of the willingness of heart from Isaiah's part because he has seen God revealing himself to Isaiah, showing his beauty, his glory, and his mercy and love. Allah yang besar dan kekal dan suci itu, the great, immortal, and holy God, tidak membiarkan Yesaya mati. He did not let Isaiah die. Dia mengasihani Yesaya. He had compassion on Isaiah. Dan itu membuahkan hati yang rela taat di dalam diri Yesaya. And it produces a fruit in his heart, a fruit of willing obedience. Sehingga ketika Allah itu bertanya, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus? And that is why when God said, whom shall I send and who will go for us? Allah tidak memaksa daripada Yesaya. God did not coerce Isaiah into going. Oh, kegemilangannya, sifatnya dan pekerjaannya sudah memikat hatinya. But that the glory of his works, the glory of his beauty and of his character
captivated Isaiah's heart. Cintanya dan anugerahnya sudah melembutkan hati The Yesaya. love of God had constrained and made Isaiah's heart tender. Yesaya menyadari dirinya dan menyadari Allah itu siapa. Isaiah knew who he was, and Isaiah knew who his God was. Maka pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan anugerah bagi dia. And that means that this question is a question of grace for Dia Isaiah. menyadari bahwa hidupnya yang seharusnya mati sekarang sudah dibangkitkan. Isaiah realized that his life that should have ended right then and there is now brought from death to life. Yang berdosa itu sekarang diperhitungkan sebagai orang yang suci yang dipakai oleh Allah. One who was a sinner now brought to life to be a saint, to be used of God, Tanpa paksaan, without coercion, tanpa suatu perintah, without a command, hanya dengan suatu pertanyaan. but with a question. Tetapi Yesaya tahu itu adalah privilege dalam hidupnya. But Isaiah knew that that was a privilege for him. Allah tidak memerlukan dia. God didn't need him. Allah tidak memerlukan usia. God did not need Uzziah. Allah juga tidak memerlukan dia karena dia adalah orang berdosa. God did not need Isaiah even more so because he's a sinner. Tetapi dia yang suci dan berdaulat itu rela memakai dia. But the holy and sovereign God stoops down and willingly uses Terhadap Isaiah. pertanyaan ini Yesaya langsung mengatakan, ini aku, utuslah aku. And towards this question, Isaiah then proclaimed, "Here I am, send me." Dengan kegentaran dan dengan air mata dan dengan hati yang hancur. With a trembling heart, with a broken and contrite spirit, with tears in his eyes, he let out his voice. Sekali lagi saudara, kalau saudara melihat Yesaya pasal yang ke-6 ini, Once again, brothers and sisters, if we take a look at Isaiah chapter 6, saudara akan mendapatkan satu prinsip ini. you will receive and understand this one principle. Allah dengan seluruh sifatnya, God with all his character, dengan seluruh tindakannya, with all his actions, memikat hati Yesaya dan akhirnya berbuah untuk ketaatan. captivating Isaiah's heart in such a way that it produces a fruit of willing obedience to God. Itulah irresistible grace. And that, brothers and sisters, what irresistible grace is. Anugerah yang tidak tertolak. The grace that is irresistible. Ini cara kerja Allah. This is how God works. Tidak seperti seorang raja yang besar mengatakan, pergi kamu harus menjadi utusanku. Not like a tyrannical king who says, "Go, I command you to serve me. Layani aku. Serve me." Tidak, Allah kita tidak seperti itu. Our God is not like that at all. Dia mencurahkan kasihnya terlebih dahulu. He lavished, he poured out his love to us first. Dan tanpa memaksa dia menyodorkan jalannya untuk kita lalui. And without forcing us to, he offers us this pathway in which we should walk. Sehingga yang mengasihi kita dan kemudian muncullah dalam hati kita belajar mengasihi dia. And so it comes from the one who first loved us in order that it can be creating in us a heart that begins to love him too. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesuatu panggilan yang tidak terduga. And now we will enter into this unexpected call. Kita masuk ke dalam panggilan Yesaya. We come now into the contents of Isaiah's calling. Saudara perhatikan, ini adalah suatu panggilan yang sangat-sangat ironis dan berbahaya. Listen carefully. This is an ironic call. This is a dangerous call. Ayat yang ke-9. Verse 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi, sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin, pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah
akan keluar tunas yang kudus. Saudara-saudara, sesungguhnya hamba Tuhan itu memiliki panggilannya sendiri-sendiri. Brothers and sisters, every servant of the Lord has their own particular call from God. Kalau saudara-saudara memperhatikan daripada setiap hamba Tuhan yang Tuhan pakai, If you take a look at every servant of God that He uses, ada kalimat-kalimat khusus yang akan keluar dari mulut hamba Tuhan itu, there are particular words that will always come out of that yang servant. tidak ada di tempat daripada hamba Tuhan yang lain. And what is particular to one servant of the Lord will be particular to another one. Dan saudara-saudara akan menemukan di sini panggilan khusus daripada Yesaya. And we find here Isaiah's specific calling. Dan panggilan khusus apa yang Tuhan berikan kepada Yesaya. And what was Isaiah's specific calling? Saudara perhatikan baik-baik hal ini. Listen very carefully. Panggilan Yesaya adalah Isaiah's calling berkhotbah sampai pertobatan itu tidak terjadi sehingga penghakiman Allah yang total pasti terjadi. Isaiah's calling is to preach in such a way that repentance does not happen in order that the total and complete judgment from God comes. Berkhotbah sampai pertobatan itu tidak terjadi, Preaching in such a way that there is no repentance. sehingga penghakiman yang total dari Allah itu pasti terjadi kepada In Israel. order that the total and complete judgment of God upon the Israelites will be executed. Dengan kata lain, In other words, panggilan Yesaya berhasil the success of Isaiah's call jika dan hanya jika audiensnya itu tidak bertobat. is if and only if his audience does not repent. Allah memakai Yesaya untuk mengeraskan hati umatnya, God used Isaiah as an instrument to harden the heart of his people, sehingga memastikan pertobatan tidak terjadi dan penghakiman Allah bisa dilaksanakan. to guarantee that repentance does not happen in order that God's judgment may be executed. Oh, ini adalah sesuatu yang asing bagi kita. Brothers and sisters, this sounds very foreign to us, is it not? Tetapi ini panggilan. But this is what a calling is. Dan coba saudara-saudara pikirkan kira-kira apa perasaan Yesaya setelah mendapatkan panggilan ini. Let's try and think about what would have crossed Isaiah's mind when he heard this calling. Mungkin dia nyesel ya. Kenapa dia cepat-cepat bilang, ini aku, utuslah aku. Might he have regretted, why did I get so hasty and say, here I am, send me? Saya yakin tidak. I am sure that he did not do that. Karena orang-orang kudusnya Allah Because the saints of God yang sudah pernah melihat daripada kesucian, kekekalan, kebesaran Allah dan mendapatkan cinta kasihnya Allah. Sampai di dalam surga dia ketika ditanya, apa yang engkau inginkan kalau hidup itu boleh berulang, maka dia akan mengatakan, aku akan tetap ingin hidup seperti yang Tuhan sudah berikan. Because for the saints of God, especially those who have seen the holiness of God, the majesty, the beauty, and the greatness of God, and had experienced the very love of God, when they come to heaven and God asks them that question, if you were to repeat this life again, what would you choose this time? They would say, I would choose the same. Tetapi di dalam poin ini, saudara akan menemukan satu prinsip rohani ini. But in this point, brothers and sisters, we will find this spiritual principle. Ini adalah cara kerja Tuhan. And this is how God works. Barang siapa menentukan mau, dia akan tahu. Whoever wills, he will know. Ini adalah prinsip daripada Alkitab. And this is what the Bible tells us. Banyak daripada kita menginginkan tahu apa kehendak Allah bagiku, apa kehendak Allah bagiku sesungguhnya. Many of us wants to know what exactly God's will is for us. Saudara hanya akan bisa tahu kehendak Allah secara eksistensial, sungguh-sungguh tahu, yakin itu kehendak Allah. Kalau saudara dan saya memutuskan hati untuk, menetapkan hati untuk mau taat, baru saudara dan saya tahu. And it is only through a wholehearted resolve before God to say, I want to obey, and you submit with that will, is how God will confirm in an existential moment to you that that is His calling for you. Ketaatan diletakkan di depan, baru saudara dan saya tahu kehendak Allah. Obedience is placed at the forefront, and then we will know the will of God. Allah tidak mengatakan demikian, ini ya, aku punya panggilannya begini, ini susahnya begini, mau nggak?
God doesn't tell us, this is my calling for you, this is the difficulty, this is the challenge, this is the remuneration. Do you want it or not? Tidak. No. Dia tanya pertama, engkau diutus, kau mau atau tidak? But God comes to every one of us and asks us, I will send you. Do you want to or not? Dan ketika saudara dan saya menetapkan taat, And when we resolve our hearts to obey, baru dia buka apa yang akan terjadi di depan. it is only right then and there that He will reveal to us what He plans for us in the road ahead. Seluruh orang-orang yang mencari kehendak Allah, saudara mengerti prinsip ini sekarang. For all of those of you who seek to know the will of God, understand Dan this seluruh principle. anak-anak muda, tetapkan hatimu taat terlebih dahulu, maka engkau akan melihat bagaimana pekerjaan, bagaimana Tuhan dan rencananya itu dibukakan kepada kita. Young people, strive to have this obedience. Place obedience at the forefront. Then you will know what God's will is for you. Saudara, ironi dan tragedi dalam pelayanan panggilan Yesaya ini adalah pada kata mendengar. Brothers and sisters, we find a great irony in Isaiah's ministry in this word hearing. Bukankah dengan mendengar firman kita diselamatkan? Bukankah Allah menyelamatkan seseorang dengan firman-Nya? Are we not saved through the hearing of the word? Does God not save people through Bukankah hearing His word? iman timbul dari pendengaran akan firman Allah? Is not faith coming from the hearing of the word of God? Tetapi di sini yang terjadi adalah karena mendengar firman, Israel akan dihakimi. Bukannya memimpin kepada hidup, malah mendengar firman membawa kepada kematian. But this is what happens because of hearing the word. The Israelites will be judged. Instead of leading them to life, it leads them to death. Pada Yohanes pasal 8 ayat 45 ada prinsip yang sama. John 48 verse 45 tells us a similar principle. Yesus menyatakan seperti ini. Jesus says this, Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. but because I tell you the truth, you do not believe me. Saudara perhatikan, but because karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Consider the word that Jesus uses, because I tell you the truth, you do not believe me. Bahasa Inggrisnya bukan although, bukan meskipun. The word rendered here is not although. Meskipun aku mengatakan kepadamu, tapi engkau tidak percaya padaku, tidak. Tapi karena aku mengatakan, engkau tidak percaya. It is not although I tell the truth, you do not believe me, but because I tell the truth, you do not believe me. Secara presisi adalah, What it means precisely is this. kebenaran itu menggaransi ketidakpercayaan itu terjadi. The truth guarantees unbelief. Kebenaran itu penyebab ketidakpercayaan itu timbul. The truth is the root and the reason why unbelief springs out. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 11. And in 2 Thessalonians 2 verse 9 to 11 it says, Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. verse 11 tells us, therefore God sends them a strong delusion so that they may believe what is false. Tuhan sendiri yang mengirimkan kesesatan, Tuhan sendiri yang mengirimkan strong delusion sehingga mereka mempercayai dusta, dan itu adalah bagian dari penghakiman. It is God Himself who sends a strong delusion, leading them to believe what is false, and that is part and parcel of God's judgment to that person. Saudara, secara prinsipnya adalah Brothers and sisters, here is the principle. firman ketika itu diberitakan When the word of God is preached, tidak akan kembali dengan sia-sia. it will not return in vain. Firman itu ketika diberitakan When the word is preached, akan menjamin adanya keselamatan, dan pada saat yang sama menjamin adanya penghakiman. it will guarantee salvation. At the same time, it will also assure judgment. Maka ketika firman yang sejati itu diberitakan, In fact, when the true word of God is preached, saudara jangan pernah menjadi hakim menentukan ini benar atau salah. you must never pose yourself to be a judge to determine what is right and what is wrong. Kalau saudara dan saya adalah anak-anaknya Tuhan, Because if you and I are children of Yesus God, sendiri menyatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Jesus Himself said, my sheep hear my voice. Dia akan tahu ini kebenaran, He will know that this is the truth. dan dia tidak akan masuk dalam status quo. And He will never enter into the status quo. Dia akan tunduk, dia akan rendah hati There untuk is- menerima keselamatan. There is no middle ground. They will submit
they will obey to humbly receive salvation. Yesaya berkhotbahlah. Isaiah, go and preach. Yesaya pergi berkhotbah Isaiah, go to preach. akan kebenaran. Preach the truth. Khotbah terus Continue to preach sampai engkau melihat mata orang-orang itu makin buta. until you see the eyes of the people blind. Sampai engkau melihat telinganya itu makin tertutup. Until you see and hear the ears of the people closed. Dan hatinya makin keras. Until you see the hearts of the people hardened. Sampai berapa lama Tuhan? How long, O Lord? Sampai seluruh kota ini sunyi sepi. Until all the cities are left Kalau alone. ada pun 1/10 daripada mereka, And even if the 10th are left, mereka akan ditimpa penghakiman lagi. they will be further purged. Sampai tinggal sedikit sekali Yesaya. Until a remnant remains. Dan hukuman Tuhan ini dijalankan 140 tahun sesudahnya. And God's judgment did befall the people of Judah 140 years later. Inilah panggilan. This is the call of God. Ini panggilan. This is His calling. Kiranya belas kasihan Tuhan diberikan kepada kita, sehingga ketika kita mendengar firman-Nya, kita mendapatkan kehidupan dan bukan kematian. And may the Lord's compassionate mercy is given to us so that when we all hear His word, we receive life and not receive death. Siapa yang mau kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku? Whom shall I send and who will go for us? Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, bangkitkan hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi seperti Yesaya. Lord, please raise your servants, those whom you love just like Isaiah, Yang melihat kemuliaan-Mu, those who see your glory, terpesona karena kekudusan-Mu, who is captivated by your dan holiness, direndahkan karena kebaikan kasih pengampunan-Mu. and is humbled by your sheer loving kindness in forgiving. Bangkitkan hamba-hamba-Mu dari tempat ini. Raise for yourselves servants from this place, Karena yang melihat Engkau sajalah yang tidak akan terkalahkan dengan dunia ini. for it is only those who see you as you are, God, Kami are mem- those who are undefeated by the world. Kami meminta pertolongan daripada-Mu. And we truly ask for your help. Kami meminta belas kasihan-Mu. And we truly ask for your mercy. Kami meminta kiranya Engkau rela membukakan kekekalan kepada diri kami yang sementara ini. And we plead and ask, Lord, may you be graciously willing to reveal unto us in this temporal time eternity to our eyes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus Christ we pray.